doon. Kami sa Tandang Sora. Tanda solo pinagsasabi mo dyan. Mga singer. Yes, pasok. Pasok ka ba magiinom? Kuya Ronald. Oh. Ano, paano? Paano, Mike? Mike, paano? Nakita mo na ba, pare? May mapakita na ako, pare. Hoy, tingnan niyo si Mike! Ipakirong mo na, pare. Yung! 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 Na-video. Kayabangan mo, ha? Mali pa kayaw pala, ha? Mani Pacquiao, blul! Mukasim, ha? Lagyan mo. Nauna yung tawa ko eh. Wala yan, tinapo na yung Pacquiao ka. Nauna yung tawa pa rin. Lagyan mo, para-paraan na. Nauna yung tawa pa rin. Si Mike Maduga sumuka. Kami laging sama-sama. Pen, Lusara pen, detective. Kaya po, kita-kita nyo kung paano magtaksil sa girlfriend. De Carabao, de Batuten. Mahal ko si Toya. Sino si Toyang, ha? Ay simple lamang.